बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 9 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो अमेरिका की ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं गुज़िश्ता रात गए, और लास्ट वीडियो के अंदर हम बात भी कर रहे थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये हिंट दिया था, ये बयान दिया था कि ईरान के ऊपर फिर से आज रात अमेरिका की जानिब से शदीद हमले किए जाएंगे। अमेरिका की जानिब से हमले किए गए हैं। ईरान की जानिब से किस तरह की रिटेलिएशन, किस तरह का रद्द अमल ईरान की जानिब से सामने आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इतना ज़्यादा ख़तरा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा तब्दील कर दिया गया। जब अंकारा तुर्किया से बरतानिया फिर अमेरिका जाना था तो डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा तब्दील कर दिया गया। और मज़े की बात यह है कि तब्दील तैयारे के अंदर भी बार बार ये ऐलानात किए जाते रहे कि खिड़कियां बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेरिका के सदर को सिक्योरिटी थ्रेट है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट के इख्तिताम पर जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सहाफ़ियों की जानिब से सवालात पूछे गए कि जनाब आप तो बड़े डरे हुए लग रहे हैं, आपके तैयारे तब्दील किए जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब मैं नंबर 1 टारगेट हूँ ईरान का और मेरी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप के अपने अल्फाज हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली किससे ख़तरा है और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो टोन है या ये जो पॉलिसी है ईरान को लेकर, ये इतनी तब्दील अचानक से क्यों हो गई, तो इसकी वजह भी इसी तैयारे की तब्दीली या फिर इसी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किए जाने के अंदर इसकी वजूहात भी छुपी हुई हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने फिर से हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट भी दिया था, नेटो के चीफ मार्क रूता के साथ बैठे हुए थे और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंट भी दिया गया था कि आज रात फिर से ईरान के ऊपर हमले किए जाएंगे अमेरिका की जानिब से। अमेरिका की जानिब से मैं आपको बता दूं कि 90 स्ट्राइक्स की गई हैं ईरान के जो आबनाए हुर्मस के अतराफ जो इलाके हैं वहाँ पर 90 से ज़्यादा स्ट्राइक्स की गई हैं। जैसे बंदर अब्बास हो गया, बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है इस शहर के अंदर, तो बुशहर के शहर को टारगेट किया गया है अमेरिका की जानिब से। चाबहार और खोजिस्तान वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स अमेरिका की रिपोर्ट हुई हैं। 4 शहादतें ईरान की जानिब से बताया जा रहा है कि 4 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं अमेरिका के इन हमलों के नतीजे में। और अमेरिका ने ब्रिजेस को भी टारगेट किया है और IRGC की जानिब से तो ये कहा गया कि अमेरिका की जानिब से उन ब्रिजेस को टारगेट किया गया जो ब्रिजेस मशहद को कनेक्ट करते हैं या फिर मशहद की तरफ जो सड़कें लेकर जाते हैं जो ब्रिजेस, तो उन ब्रिजेस को क्यों अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया, उसकी वजह आपको मालूम है कि आज मशहद ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामेनी की तदफीन है। जैसा कि ऐलान किया गया था तो उस ऐलान के मुताबिक तदफीन बहरहाल होगी। IRGC की जानिब से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे और इसमें शरीक लोगों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिश अभी भी की जा रही है मशहद के रास्ते को जाने वाले पुलों को टारगेट करके कि जो तदफीन है, ये जो आखिरी रसूमात का आखिरी दिन है, इसको किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तैयारियाँ जारी हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के अंदर तैयारियाँ जारी हैं तदफीन की। आयतुल्लाह अली खामेनी शहीद को इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के अंदर आज दफन किया जाएगा। और अभी तक IRGC की जानिब से इस ऐलान के अंदर, इस प्लान के अंदर कोई तब्दीली अनाउंस नहीं की गई। हाँ, IRGC की जानिब से हमले अनाउंस किए गए हैं बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर फिर से ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। और बहरीन के अंदर मैं आपको बता दूं कि 5th फ्लीट अमेरिका का जो फौजी अड्डा है वहाँ पर ईरान के मिसाइल की डायरेक्ट हिट भी रिपोर्ट हुई है बहरीन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है, रिटेलिएट किया जाएगा। और लग ये रहा है कि ज़ाहिर है कि ये तदफीन मुकम्मल हो जाने के बाद, आज आयतुल्लाह अली खामेनी को सपुर्द खाक किए जाने के बाद ईरान की जानिब से बहुत बड़ी रिटेलिएशन भी सामने आ सकती है। और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ईरान की जानिब से बड़ी रिटेलिएशन का मतलब है कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अभी भी मैं आपको बता दूं कि आबनाए हुर्मस बराए नाम खुली हुई है। जाहिर है कि जो टैंकर्स हैं, जो कश्तियां हैं, वो टेंशन्स को देखते हुए वो आबनाए हुर्मस को क्रॉस करने की गलती नहीं कर रहे,
جو ٹینکرز ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر آفیشیلی ایران کی جانب سے اعلان کیا جا سکتا ہے ابنائے ہرمز کی بندش کا، اور وائس پریزیڈنٹ جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے خبردار کیا ایران کو کہ ابنائے ہرمز کو بند کرنے سے باز رہنا، ورنہ تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ایران کے سپیکر کالباف کی جانب سے جواب دیا گیا کہ دھمکیاں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر دھمکیاں دینا بند کرو اور میدان جنگ کے اندر آ کر مقابلہ کرو، یعنی کہ ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اور لگ یوں رہا ہے کہ جو MOU ہے یا یہ جو سیز فائر ہے یہ مکمل طور پر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ حالانکہ میڈیٹرز کوشش کر رہے ہیں، پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، قطر بھی کوشش کر رہا ہے۔ آج تو میں آپ کو بتا دوں کہ قطر کے اندر بھی ایئر ریڈ سائرنز جو ہیں وہ گونجتے رہے، یعنی کہ ایران کے میزائلوں کا خطرہ اور خدشہ قطر پر بھی منڈلاتا رہا، لیکن قطر کے اندر ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کوئی ایران کا حملہ قطر کے اندر ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تدفین کے بعد مزید حملے ایران کی جانب سے کیے جائیں یا پھر ابنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے، تو یہ ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، جن کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش بہرحال میڈیٹرز کی جانب سے کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوششیں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے انٹرو کے اندر آپ کو بتایا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکورٹی میں بہت زیادہ تبدیلی کی گئی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا طیارہ تبدیل کر دیا گیا، جس طیارے میں یہ قطر کی جانب سے گفٹ کیا گیا تھا، ایئر فورس 1 کا طیارہ، اور اسی میں امریکہ کے صدر جو ہیں وہ سفر بھی کرتے ہیں، میڈیا نمائندوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ لیکن ترکیہ کے اندر جب امریکہ کے صدر موجود تھے تو خود امریکہ کے صدر نے ٹروتھ سوشل کے اوپر یہ اناؤنس کیا کہ جناب ہم پرانے طیارے میں ٹریول کریں گے، کیونکہ نیا طیارہ جو ہے وہ یورپ کے اندر جو ہمارے فوجی ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، نیا طیارہ جو قطر کی جانب سے گفٹ کیا گیا تھا تو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفیاں بنوانا چاہتے ہیں، تصویریں کھنچوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ریزن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی، لیکن خبریں سامنے آئی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سیکورٹی کنسرنس ہیں، امریکہ کے صدر کی جان کو خطرہ ہے، اور قطری طیارے کے اندر اس طرح کی سیکورٹی انتظامات نہیں ہے جس طرح کی سیکورٹی انتظامات پرانے ایئر فورس 1 کے اندر ہیں۔ تو اس وجہ سے امریکہ کے صدر کو پرانے ایئر فورس 1 کے اندر سفر کرنے کا مشورہ دیا گیا فوجیوں کی جانب سے، پینٹاگون کی جانب سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح سے کہانی بتائی کہ جناب سیلفیاں بنوانی ہیں، نئے طیارے کو دیکھنا ہے۔ ہمارے فوجیوں نے برطانیہ کے اندر مختلف جو امریکہ کی بیسز ہیں یورپ کے اندر، تو وہاں پر یہ نیا طیارہ گھومے گا، اس کے ساتھ لوگ تصویریں بنوائیں گے، لیکن یہ کہانی جو ہے وہ بکی نہیں۔ اور صحافیوں کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ سے سیدھا سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ کی جان کو سنا ہے کہ بہت زیادہ خطرہ ہے اور اسی لیے آپ کے طیارے کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کے سوالات پر کیا جوابات دیے یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Stephen Nelson from the New York Post. I'd like you to address speculation that you're leaving Ankara not in the new Air Force One because of security concerns involving Iran. You've spoken today twice about them possibly assassinating you and possibly being successful. Did that concern have something to do with it? Well, I speak about it a lot because, you know, the life of a president is very dangerous. It's 5.2%. You know what a race car driver is? 1/10 of 1%. A bull rider, that looks pretty dangerous to me. It's 1/10 of 1%. No, it's 5.2% is you don't make it. You should have told me you're an excellent reporter. You should have told me that years ago. Maybe I wouldn't have run. It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. But why aren't you flying the new plane home? Say what? Why aren't you flying on the new Air Force One home? It's flying to Europe, to one of the big bases, 2 or 3 of the big bases, where we can show it to the people, and we'll be going home by normal methods. But we have it going to Europe to a couple of bases, actually one in particular, but it's going to go to a couple of bases stop so the soldiers can see it because it's truly magnificent. Yeah, please. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافیوں کے سوالات پر یہ جوابات دیے کہ ہاں امریکہ کا صدر ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، یہ بڑی ٹف جاب ہے، اور امریکہ نمبر 1، امریکہ کے صدر جو ہے وہ نمبر 1 ٹارگٹ ہے ایران کا،
تو میری جان جا بھی سکتی ہے, میں مر بھی سکتا ہوں. اس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئیں. لیکن یہ جو طیارے کے اندر تبدیلی ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈینائی کیا اور یہ کہا کہ نہیں طیارہ تو اس لیے تبدیل کیا جا رہا ہے کیونکہ یورپ کے اندر جو ڈیفرنٹ ہماری بیسز ہیں وہاں پر ہمارے فوجیوں نے اس طیارے کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ سیلفیاں بنوانی ہیں. اور اس طرح کے مناظر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس طرح کے مناظر بھی دیکھے گئے کہ جب یہ نیا طیارہ جو قطری طیارہ ہے یہ جب پہنچا برطانیہ کی بیس کے اوپر تو یہاں پر لوگ دوڑے چلے آ رہے تھے کہ طیارہ آ گیا, آؤ اس کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں. لیکن یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ جو کیمرہ مین ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, تو ان کی جانب سے کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ گفتگو آپ نے غور سے سننی ہے جو کہ کیمرہ مین گفتگو کر رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں ساتھ. یہ کیمرہ مین جو ہیں یہ گفتگو سنیے, اس کے بعد میں آپ کو اصل کہانی بتاتا ہوں. It's hard to monitor it. Yeah. Find my head. Oh wait, are they all walking past? They're all walking. Yeah, they're all down there in front So of the what, fire is the station. tour just... That's it. Bye guys. I've seen it. Good tour. Yeah, they are walking past me. Yeah, they're walking to the fire station. They might. So they're just going to wave it off. Yeah. Basically, they want to make it look like everyone's... There's a lot of people that Yeah, there, and they've yeah, gone, everyone just come out here real quick. We'll just Yeah, wave let's the go. photos. They just move the crowd along. You're going to see on the press tonight, like, big unveiling at Mildner, just all these people. Yeah. And like, they weren't Tens there of the whole thousands time. of people came. مناظر آپ نے دیکھ لیے اور گفتگو بھی آپ نے سن لی ہوگی کہ کیمرہ مین آپس میں کس طرح کی گفتگو کر رہے تھے. یہ ہنس رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, کہے لگا رہے تھے کہ they wanna make it look like کہ یہاں پر بہت زیادہ رش ہے. یعنی کہ سب کچھ سکرپٹڈ تھا, لوگوں کو یہاں پر لایا جا رہا تھا کہ آؤ اور اس جہاز کے ساتھ تصویر بنواؤ تاکہ ہم سکرپٹ کو چینج کر سکیں. کہ جناب سیکورٹی کنسرن نہیں تھا بلکہ لوگوں نے طیارے کے ساتھ سیلفیاں بنوانی تھی. اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پرانے ایئر فورس ون کے اندر صحافیوں کی جانب سے یہی سوالات پوچھے گئے. جب ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے آیا تو صحافیوں نے کہا کہ پہلے یہ بتائیں کہ طیارہ تبدیل کیوں کیا اور بار بار طیارے کے اندر یہ اعلانات کیوں کیے جا رہے ہیں کہ کھڑکیاں بند کر لو, کھڑکیاں بند کر لو. ایسا کون سا خطرہ ہے آپ کو کہ کھڑکیاں بھی بند کروائی جا رہی ہیں؟ یعنی کہ ایئر فورس ون کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا صحافیوں کے سوالات پر, یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. Concern that caused us to change planes. What was the security concern that caused us to change planes? We sent this one in so that the Air Force Base here was in the same exact line. So you saw, did you see the picture with We did. hundreds of pictures, hundreds of people? Let me see that. Oh, yeah. You can't see it too well, but there are hundreds of people out there. So they wanted to see, so they came a little bit early and we switched planes. So you're saying there wasn't a security concern? No. And Why was would there they? any other issue? No issue No, with the plane? Any- except we sent it a little early. Same line, going back. So We sent it a little bit early so that we could let them see it. The base, the whole base came out and saw the plane, and then we landed. Do you know why they had us close our window blinds? That was not usual. Well, yeah, because you're, probably on a dangerous flight because of the sleazebags that we have to deal with. So you think that Iran was possibly thinking of trying Well, I to... mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور اس نے تصویر نکال لی وہی جو کیمرہ مین باتیں کر رہے تھے نا کہ یہ جناب سارا پلاٹڈ ہے, سارا یہ پلان کیا گیا ہے, لوگوں کو یہاں پر زبردستی لایا جا رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تصویر نکال کر دکھائی کہ دیکھو لوگ کتنے خوش ہیں طیارے کو دیکھ کر, طیارے کے ساتھ تصویر بنوا رہے ہیں. تو طیارہ تبدیل کرنے کی وجہ تو یہ سیلفیاں تھیں. سیکورٹی کنسرنز جو ہیں وہ طیارہ تبدیل کرنے کی وجہ نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے کہ میں امریکہ کا صدر ہوں اور سیکورٹی تھریٹ تو مجھے ہمیشہ رہتا ہے اور اب بھی ہے. ایران کو لے کر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو لے کر مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے, میری جان کو خطرہ ہے, اور اسی لیے آپ کو اسی طرح کی جو ہدایات ہیں وہ بھی جاری کی جا رہی ہیں. مجھے نہیں کہا گیا کھڑکی بند کرنے کے لیے, لیکن اگر مجھے کہا جاتا تو میں کھڑکی بند کر لیتا, کیونکہ ایران جو ہے یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, یہ پاگل لوگ ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ اندر کی کہانی ہے کیا. اندر کی کہانی یہ ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ایران سے نہیں ہے بلکہ اس کی جان کو خطرہ ہے اسرائیل سے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی پریس کانفرنس کے دوران اسرائیل کی تعریفیں کر رہا تھا. اسرائیل کے وزیر اعظم کو وار ٹائم پرائم منسٹر اس کی جانب سے کہا گیا, اور اسرائیل
का जो स्टांस है ईरान जंग को लेकर, आप देख रहे होंगे कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बहुत तेजी के साथ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वहीं पर वापस आ रहे हैं जहां पर इसराइल चाहता है कि अमेरिका वापस आ जाए, यानी कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका फिर से कूदता हुआ नजर आ रहा है। और ये सारा कुछ लग यूं रहा है, अब पेंटागन या अमेरिका के इदारे ये तैयारे वगैरह तो तब्दील कर रहे हैं, अमेरिका के सदर की सिक्योरिटी को तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बता तो नहीं सकते कि सिक्योरिटी थ्रेट है कहाँ से। ये आप भी खूब समझते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ से है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से तो है ही है, लेकिन इसराइल से भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि इसराइल का जो स्क्रिप्ट है वो अमेरिका के सदर तब्दील करना चाह रहे थे, लेकिन अब लगता यूं है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो सॉफ्टवेयर है वो तब्दील किया जा रहा है। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Mr. President, Tyler Pager with the New York Times. Last month you said Iranian leaders were very rational people, nice people to deal with, strong people, smart people. Today you said they were scum, sick people, and being led by sick people. What changed, and do you think I got to know him. So I've said that about a lot. Now, when you say rational, I think they're much more rational than level 1, level 2. Level 1 is gone, level 2 is gone. This is level 3. I think they are more rational, but based on their actions over the last week or two, they're not doing a service to the people. And I think more than anything else is I got to know them. And I'm not sure I want to make a deal with them. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. I just finished the job. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से। न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि अभी पिछले दिनों तो आप कह रहे थे कि नई लीडरशिप बड़ी बेहतरीन है, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, और अब आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि क्रेजी हैं, ये पागल हैं, तो इन दिनों के दौरान क्या तब्दील हुआ? तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने सुन लिया कि अमेरिका के सदर ने जवाब दिया कि मैं इनको जान गया हूँ, यानी कि इसराइल ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का सॉफ्टवेयर आपने देख लिया कि कितनी तेज़ी के साथ अपडेट किया है इसराइल ने भी, और फिर ईरान की साइड से भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा ख़तरा तो है। ईरान की जानिब से जिस तरह के ऐलानात सामने आ रहे हैं, तो तदफीन का इंतज़ार किया जा रहा है। मेरा ख्याल है ईरान की जानिब से जब ये तदफीन मुकम्मल हो जाएगी, आखिरी रसूमात का आज आखिरी दिन है, जब ये सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद को, तो उसके बाद जो ईरान की रिटेलिएशन होगी तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है, और उस पर डिपेंड करेगा, ईरान की रिटेलिएशन पर डिपेंड करेगा कि क्या ये MOU, क्या ये सीज़ फायर एक्चुअली एंड हो गया जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बातें की जा रही हैं। तो ईरान के रद्द अमल पर डिपेंड करता है, जो कि आने वाले 24 घंटों में ये तदफीन भी हो जाएगी और ईरान का जो रद्द अमल है वो भी सामने आ जाएगा। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।